السلام على أشرف المرسلين. أقدم لكم الوضعية الوبائية خلال 24 ساعة الماضية. تم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بداء كوفيد-19، من ضمنها 1 من المخالطين و16 حالة مجتمعية. كذلك خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة، فيما للأسف تم تسجيل حالة وفاة جديدة، نسأل الله الرحمة والغفران للمتوفي. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 17,058، من ضمنها 9,037 من ضمن المخالطين و7,832 من الحالات المجتمعية، وكذلك 189 من الحالات الوافدة. تم منذ بداية الوباء تسجيل 16,346 من حالات الشفاء، وكذلك تم تسجيل 433 من حالات الوفاة. بالنسبة للحالات النشطة اليوم تبلغ 279، من ضمنها 230 بدون أعراض، 35 بأعراض خفيفة و4 خارجة، نسأل الله لهم الشفاء. تتوزع الإصابات الجديدة حسب المقاطعات على النحو التالي: عيون 1، وحالة واحدة بكيفة، حالة واحدة ببوتيليميت، حالة واحدة بركيز، حالة واحدة كذلك بروسو، حالة واحدة بنواديبو، 2 بتشيكجا، 1 بقابو، 2 بسيديبابي، 1 بزوارات، 2 بالقصر، 1 بتجنين، و2 بالرياض. بلغ عدد الفحوص خلال 24 ساعة الماضية 1232، من ضمنها 33 من فحوص المتابعة، و1199 من فحوص التشخيص، موزعة على 560 فحص سريع TDR، و639 من فحوص الحمض النووي PSR. بالنسبة لتوزيع الفحوص حسب الولايات خلال 24 ساعة الماضية تم إجراء 89 فحص جديد في الحوض الشرقي، 11 في الحوض الغربي، 75 في العصابة، 39 في قرقل، 27 في البراكنة، 53 في ترارزة، 9 في أدرار، 81 في داخلة نواديبو، 29 في تاغانت، 36 في قديماقة، 9 في تير الزمور، 5 على مستوى ولاية إنشيري، 704 على مستوى نواكشوط الغربية، 29 في نواكشوط الشمالية، و36 في نواكشوط الجنوبية. بلغ إجمالي الفحوص المجرات منذ بداية الوباء 207,014 فحص، من ضمنها 27,470 من فحوص المتابعة، و179,544 من فحوص التشخيص، موزعة بدورها على 134,121 من الفحوص السريعة TDR، و45,423 من فحوص الحمض النووي PSR. Pour la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, 17 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont un cas contact et 16 cas communautaires. Aussi, durant les dernières 24 heures, 31 nouvelles guérisons ont été enregistrées et malheureusement un nouveau décès. Les cumuls de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 17 058, dont 9 037 cas contacts, 7 832 cas communautaires et 189 cas importés. Les cumuls de cas de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 346 et malheureusement le cumul de décès est de 433. Nous avons aujourd'hui 279 cas actifs, dont 230 asymptomatiques, 35 avec des symptômes légers et 14 avec une situation critique. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Pour la répartition des nouveaux cas par Muqata'a, un nouveau cas a été enregistré à L'Ayoun, 1 à Kifa, 1 à Boutilimit, 1 à Arkiz, 1 à Rosso, un nouveau cas à Nouadhibou, 2 à Tijikja, 1 à Qabou, 2 à Selibabi, 1 à Zouarat, 2 à Oksar, 1 à Toujounine, et 2 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Riyad. 1232 nouveaux tests ont été réalisés dans les dernières 24 heures, dont 33 tests de suivi et 1199 tests de diagnostic, répartis en 560 TDR et 639 PCR. Pour la répartition des nouveaux tests par région, 89 ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Haut Chaqi, 11 à Haut Gharbi,
75 à Nasaba, 39 au Gorgol, 27 au Brakna, 53 au Trarza, 9 à Nadrar, 81 à Dakhlet Mouadibou, 29 au Tagan, 36 au Guidimaka, 9 au Tir Zamour, 5 à Ninchiri, 704 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 29 à Nouakchott Nord et 36 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 207 014, dont 27 470 tests de suivi et 179 544 tests de diagnostic, répartis en 134 121 TDR et 45 423 PCR. Pour la situation dans les hôpitaux, j'invite ma collègue Dr Mariam Kébé et je vous remercie. شكرا سيد المدير. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. خلال 24 ساعة الماضية تم حجز 6 مرضى، من بينهم 6 حالات خفيفة، 0 حالة حرجة و8 خروج من المستشفى. عدد المحجوجين اليوم 49، من بينهم حالة خفيفة مستشفى أبجوجة، حالة خفيفة مستشفى كهيدي، حالتان خفيفة مستشفى نواذيبو، حالتان بمستشفى بوتليميت، من بينهم حالة خفيفة وحالة حرجة. 4 حالات بالمركز الاستطباء بالتخصصات، من بينهم حالتان خفيفة وحالتان حرجة. 3 حالات مستشفى الصداقة، من بينهم حالتان خفيفة وحالة حرجة. 22 حالة بالمستشفى الوطني، من بينهم 20 حالة خفيفة وحالتان حرجة. 6 حالات بالمستشفى الشيخ زايد، من بينهم 3 حالات خفيفة و3 حالات حرجة. 8 حالات في المركز الوطني للأمراض القلب، من بينهم 3 حالات خفيفة و5 حالات حرجة. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. منذ بداية الوباء قد تم حجز 2208 مريض، من بينهم 1803 حالات خفيفة، 405 حالات حرجة، و2159 خروج من المستشفى. Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullah. Durant les dernières 24 heures, 6 nouveaux patients ont été hospitalisés, tous présentant des symptômes légers. Et 8 patients sont sortis de l'hospitalisation. Aujourd'hui, nous avons 49 patients hospitalisés, parmi lesquels un cas léger à l'hôpital d'Abjoust, un cas léger à l'hôpital de Kéidi, 2 cas légers à l'hôpital de Nouadhibou, 2 patients à l'hôpital de Boutilimite, dont un cas léger et un cas grave, 4 patients au centre hospitalier des spécialités, dont 2 cas légers et 2 cas graves, 3 patients au centre hospitalier de l'Amitié, dont 2 cas légers et 1 cas grave, 22 patients au centre hospitalier national, dont 20 patients légers et 2 cas graves, 6 patients à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 3 cas légers et 3 cas graves, 8 patients à l'hôpital, au centre hospitalier de cardiologie, dont 3 cas légers et 5 cas graves. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les patients. Depuis le début de la pandémie, 208 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1803 présentant des symptômes légers, 405 présentant des symptômes graves et 2159 patients sont sortis de l'hospitalisation. Salam alaikum wa rahmatullah.